बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन ग्रामी। तहलका खेज खबर सामने आ रही है कि रूस की 2 लाख फौज से यूक्रेन और अमेरिका पर बड़ा हमला। G7 अजलास में रूस पर जवाबी हमला। खित्ते में बड़ी जंग शुरू हो गई। चीन रूस के साथ खड़ा हो गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, पिछले 9 महीनों से रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। एक बार फिर रूस ने 2 लाख फौजी यूक्रेन की सरहद पर उतार दिए हैं और 2 लाख फौजियों से यूक्रेन और अमेरिका पर बड़ा हमला कर दिया है। G7 इजलास में रूस पर जवाबी हमले का खतरा है। इजलास में वार्निंग जारी कर दी गई है। दूसरी जानिब चीन रूस के साथ खड़ा हो गया है। अमेरिकी सदर ने कहा है कि रूस अगर यूक्रेन में मजीद हमले करता है तो इसकी भारी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। बाइडन ने मुतनब्बे किया कि मास्को मुसलसल 7 से 9 महीनों के दौरान मुसलसल इश्तियाल अंगेजी की रवायत रख रहा है जो उसको भारी पड़ सकता है। जो बाइडन ने कहा है कि हम यूक्रेन में रूस के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे क्योंकि नेटो और रूस के दरमियान बराह रास्त तसादुम का नतीजा तीसरी आलमी जंग है जिसे हमें रोकने की हर हाल में कोशिश करनी होगी। उधर यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने फ्रांस में एक आला सतही मीटिंग में यूक्रेन को मजीद 19 अरब यूरो की फौजी इमदाद देने पर तो इत्तफाक किया, लेकिन उन्होंने कीव की यूरोपीय यूनियन की रुकनीत की दरख्वास्त पर फौरी तौर पर गौर करने से इनकार कर दिया। बाइडन ने कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन में कीमियावी हथियारों का इस्तेमाल किया तो उसे इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उन्होंने ये बात मास्को के इन इल्ज़ामात पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कही है कि यूक्रेन और अमेरिकी हथियाती और कीमियावी हथियार तैयार कर रहे हैं, जबकि मगरबी ममालिक का ख्याल है कि रूस यूक्रेन में जंगों के दौरान इन हथियारों के मुमकिना इस्तेमाल के लिए राह हमवार करने के मकसद से अफवाहें फैला रहा है। इसके अलावा अमेरिका पर साबिक सोवियत जमहूरिया जॉर्जिया की एक लेबॉर्ट्री में हयातियाती हथियारों के खुफिया तजर्बात करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। जॉर्जिया में यूक्रेन की तरह नेटो और यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का ख्वाहिशमंद था। इसके अलावा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी फोर्सेस को कीव में मेयर के अगवा करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि यह उनकी कमज़ोरी की अलामत है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि हमने कीव को आज़ाद करा लिया है रूसी तसल्लुत से। यूक्रेनी सदर ने मेयर फेदोरोव को रिहा करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि काबिज फौज दहशतगर्दी के एक नए मरले तक पहुंच चुकी है जहां वो यूक्रेन के कानूनी नुमाइंदों को ख़त्म करने की कोशिश में मसरूफ़ है। मेल्टीपोल के मेयर का अगवा करना एक जुर्म है, सिर्फ किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं बल्कि एक महज कम्युनिटी के खिलाफ भी। ये अपने आप में जमहूरियत के खिलाफ जुर्म है। ज़ेलेंस्की का कहना था कि रूसी हमलावरों के इक़दाम दाइश के दहशतगर्द जैसे हैं। उन्होंने एक बार फिर तमाम यूक्रेनी शहरों से रूस की मुज़ाहिमत करने की अपील की। उन्होंने रूसी मावाओं से भी अपील की कि अपने बच्चों को दूसरे मुल्क में जंग में ना भेजें। पता लगाएं कि आपका बेटा कहाँ है। अगर आपको इस बात का ज़रा सा भी शुबा हो तो आपके बेटे को यूक्रेन के खिलाफ जंग में भेजा जा सकता है तो फौरन कार्रवाई करें। सैटेलाइट इमेज फराहम करने वाली अमेरिकी कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने बताया है कि रूसी फौजी दारुल हुकूमत कीव के मजीद इलाकों तक पहुंच चुके हैं और शहर का मुहासरा करने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का तकरीबन 64 किलोमीटर तवील फासला फौजी काफिला गुज़िश्ता हफ्ते के अवाइल में कीव के बाहर पहुंच चुका था। रूसी फौज ने यूक्रेन में अपने हमले का दायरा वसी कर दिया है और अब पहली मरतबा मगरबी इलाके में भी शेलिंग कर रही है। उसने पहली मरतबा मशरकी शहर डैम्प्रो पर हमले किए। ये चौथा बड़ा सनती शहर है यूक्रेन का। यूक्रेन सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक उनका मुल्क रूस के साथ जंग में एक स्ट्रेटेजिक संग मील पर पहुंच चुका है। उन्होंने ताहम कहा है कि फतह के असूल तक हमें वक्त का इंतजार
صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اصل میں روس نیٹو کی طرف نہیں، نیٹو روس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ کہنا غیر منطقی ہوگا کہ روس جارحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ صدر ولادیمیر پوتن، روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے دارالحکومت ماسکو میں روس کے سیکیورٹی ضمانتوں اور یوکرین بحران پر بات چیت کی ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں پوتن نے کہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو نے ہماری نیٹو کے مشرق کی طرف پھیلاؤ کو روکنے، سرحدوں کی طرف واپسی اور روسی سرحدوں پر اسلحے کی تنصیب سے پرہیز سے متعلق تجاویزات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ دیگر پہلوؤں کے ساتھ اس چیز کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اپنی فوجی اسٹریٹجی میں نیٹو نے روس کو بنیادی سیکیورٹی کے لیے براہ راست خطرہ اور دشمن قرار دیا ہے۔ پوتن نے کہا ہے کہ نیٹو اپنا فوجی انفراسٹرکچر روسی سرحد کے قریب لے آیا ہے۔ نیٹو اور اس کے رکن ممالک روس کو اپنی فوجیں کہاں اور کس طرح متعین کریں گی۔ پوتن نے کہا ہے کہ نیٹو اپنا فوجی انفراسٹرکچر روسی سرحد کے قریب مزید لانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ سیکیورٹی ضمانتوں کے بارے میں روس کی طرف سے امریکہ اور نیٹو کو بھیجے گئے جواب کے مقابلے میں تیاری کا ذکر کرتے ہوئے پوتن نے کہا ہے کہ ہم اپنے نقطہ نظر کے ساتھ جواب تیار کر رہے ہیں اور اس جواب کو ہم واشنگٹن اور برسلز روانہ کریں گے۔ تاہم میکرون نے کہا ہے کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی یوکرین کی سرحد سے تقریباً 1,25,000 روسی فوجیوں کی موجودگی پر تناؤ کا شکار ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹھنڈے دل و دماغ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ زیلنسکی کے اس رویے کا خیر مقدم ضروری ہے۔ صدر میکرون نے کہا ہے کہ مسئلہ یوکرین کا حل صرف سیاسی مکہ طریقے سے ممکن ہے اور اس حل کی بنیاد منطق سمجھوتا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق یہ بات ٹیلی فون پر ہوئی ہے جس میں برلن میں گزشتہ روز شروع ہونے والے نیٹو وزرائے خارجہ کا اجلاس پر رب کیا گیا۔ امریکی دفتر خارجہ کے مطابق یہ بات ٹیلی فون پر ہوئی جس میں برلن میں گزشتہ روز سے شروع ہوئے نیٹو وزرائے خارجہ اجلاس جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ نیٹو اتحاد کا اہم اعلان کہ روس بھی پریشان۔ اطلاعات کے مطابق یوکرین سے منسلک سرحد پر تعینات روسی فوجی دستے چھانے واپس لوٹنے لگے ہیں۔ نیٹو کے طرز عمل نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ نیٹو کے اس اعلان نے روس کو بہت پریشان کر دیا ہے۔ یہ بھی سننے کو آ رہا ہے کہ روس امریکہ اور نیٹو اتحاد سے محاذ رائے کی سکت نہیں رکھتا۔ غیر ملکی میڈیا کے رپورٹ کے مطابق نیٹو اتحاد نے یوکرین سرحد کے قریب سلواکیہ میں فوجی مشقوں کا اعلان کیا ہے۔ فوجی مشقیں یوکرین کے ساتھ مشرقی سرحد کے قریب ہوں گی۔ یہ مشقیں پہلے ہفتے میں کی جائیں گی۔ رپورٹ کے مطابق اتحاد میں شامل امریکہ، جرمنی، پولینڈ سمیت 7 ممالک سلواکیہ میں فوجی مشقیں کریں گے۔ ان مشقوں میں شرکت کے لیے امریکہ کے 2,000 فوجیوں کا دستہ اور سینکڑوں گاڑیاں جرمنی سے جمہوریہ چیک ریپبلک میں جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ سلواکیہ کی وزارت دفاع سلواکیہ کی جانب سے جاری بیان میں واضح کر چکے ہیں کہ فوجی مشقوں کا روس یوکرین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز یوکرین تنازع میں نیا موڑ اس وقت آیا جب روسی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ فوجی مشقیں اختتام پذیر ہونے کے بعد یوکرین سرحد کے نزدیک تعینات روسی فوجیوں کو واپس چھاؤنیوں میں بھی بھیجا گیا ہے اور آخرکار اس میں بڑی رکاوٹ بھی پیش آئی ہے۔